मैं आपको क्या है ये? तुम मुझे समझते क्या हो? हाँ, डायरेक्ट मुझे लव लेटर दे रहे हो? हाँ, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। सुनिए ना, ये आपका बिल है। पेपर फोल्ड किया तो लव लेटर समझ लेंगी क्या? भैया, अरे भैया, अरे हटिया यार, हमको जाने दीजिए। सेल्फी वेल्फी लेते रहिए, हम उसको नहीं मना कर रहे, लेकिन हमारा भी थोड़ा ख्याल रखो यार, आने जाने में दिक्कत होती है। रास्ते में मत खड़ा होया करो यार। क्या हो गया रे? कुछ नहीं, इनको थोड़ा समझा रहे थे, रास्ता बंद कर देते हैं। হাই হ্যালো জি আয় হাই এই সুন্দরী আমার লিস্টে কিভাবে আসলো? হ্যাঁ কি করো? এই তো আমি পড়ি। এইটা আবার বলা লাগে নাকি? আমি তো জানি যে তুমি পড়ি, পড়িদের রানী তুমি। আরে এই পড়ি সেই পড়ি না, পড়া পড়া আমি পড়ছি। ও হ্যাঁ, পড়া ভালোই। হ্যাঁ তুমি জানো তুমি অনেক কিছু থেকে পড়তে পারো, যেমন ছাদ থেকে পড়া, আকাশ থেকে পড়া, গাছ থেকে পড়া। কিন্তু তুমি জানো কি তোমার জন্য কোনটা পড়া ভালো হবে? কোনটা? আমার প্রেমে পড়া।